आमर संस्कृति आमर संस्कार सर्वदा रहु आम सहित। भारतर महान ग्रंथ आउ काव्यगुड़िकर संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करंतु तिलक। माता आज बहुत शुभ शुभ लगुच मोर बा आखिटा कहीं डेउची अजणा आनंदर लहरी मो मनरे खेली जाउची। सेइति पई तो एते खुशी लागुचु। आज प्रथम थर पई तो कथारे एते उल्लास आ मुहरे प्रसन्नता देखा जाउची। हाँ माता सोइला बेले एमिति लागिला जेमिति मो बा हाथ मो स्वामी को हाथ पाखे पहुंची जाइची। पुत्री बरं एकथा कह जे तो स्वामी श्रीराम का हाथ ए नरकरु तते उद्धार करबा पई उठी जाइची। निश्चित से विराट बानर तो संदेश तो स्वामी को सुनेई देइची। तांकर पाद तते उद्धार करबा पई ए लंकापुर आड़ को बढ़ी सारिची। जोथि पई तो अंतर रे आनंद खेलुची आउ ए शुभ लक्षण भी सत। हाँ हे स्वामी ये तो बड़ा अशुभ अमंगल होची। भविष्यत भय आ आशंकार मोर अंतर कंपी उठुची। अमंगल मते न पचारि अमंगल लंकारे प्रवेश कला केमिति? याको हसरे उड़ेई देला भली कथा नुहे महाराज। मु आपनकु जहा भी निवेदन करूची यह स्वप्न नुहे सत्य अनुभवर आधार उपरे कहूची। मते बहुत डर लागुची स्वामी। स्त्री जाति तो स्वभाव रे डरकुली हेई थांती। मु सेमिति डरकुली नुहे महाराज। मु त्रिलोकी विजयी दशानन लंकेशंक पाटराणी मोर कहारी को भय नहीं हे नाथ। हाँ भय आ आशंका होची केवल अनीति आ अधर्म को। आपनकु तो निश्चय किछि अनुभव होथिबो। मते तो सेमिति किछि अनुभव होनी महारानी। रावण पाखक आसीबाकू भय को भी भय लागि थाए। ना महाराज सबु प्राणीर अंतरात्मा ताको अवश्य चेतावनी देई थाए। हाँ एटा भिन्न कथा जी आपणक अहंकार आ जय जयकार रे ताको से शब्द सुना जाई पारुनी। स्वामी आपण टिके निजको तर्जमा करंतु। जेबेठु आपण सीता को लंका नहीं आछंती आपण कोन पूर्व परि शांत अछंती? आपण कोन एटा देखि पारु नाहंती जे सेबेठारु किछि ना किछि अमंगल सूचक अघटन घटी चलीछि बोली? कोन अघटन घटुची? मु पूजा करबा को बसुची हेले ध्यानस्थ हेई पारुनी। यज्ञ कुंडर विशुद्ध अग्निरु दिव्य सुगंध जागारे धुआरे दुर्गंध आसीबार लागुची। कालीमा पूर्ण मलिनता चारिआडे छाई रहउची। वेदपाठ करबा को बसुची हेले वेद मंत्र भूली जाउची। दक्षिण नयनस्पुरी अशुभ संकेत दौची नाथ। तमर ए दुर्बल मनर आशंका पई कोन करा जाई पारे? उपाय गोटे प्राणेश्वर सीता को आदरर सहित
ରଘୁବୀରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦିଅ। ରାଣୀ ଏବେ ଜାଣିପାରିଲି ତମ ଅମଙ୍ଗଳର ପ୍ରକୃତ କାରଣଟା କଣ। ସୀତାର ସୌତୁଣୀର ଭୟ। ନା, ସୀତା ମୋର ସଉତୁଣୀ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ହବ, ଅବଶ୍ୟ ହବ। ଆଉ ସେଇଦିନ ତମଠୁ ପାଟରାଣୀ ପଦ ଛିନ୍ନ ହେଇଯିବ। ଏଇ ଅମଙ୍ଗଳ ଆଶଙ୍କାରେ ଅଧୀର ରହୁଛ ତମେ। ମଙ୍ଗଳ ହଉ କି ଅମଙ୍ଗଳ, ଏବେ ସୀତା ବଞ୍ଚିବ ତ ଲଙ୍କାରେ, ଆଉ ମରିବ ତ ଲଙ୍କାରେ। କଥା କଣ? କଣ ପାଇଁ ଏ ବାଦ୍ୟ? त्रिलोक विजेता लंकेश्वर महाराजंकर जय हो। गुप्तचर खबर आनी महाराज। କଣ ସମାଚାର ଆଣିଛ? महाराज समाचार है सीतांक पति राम निज भाई लक्ष्मण आउ किष्किंधा राजा सुग्रीवंकर विराट बड़ बानर सेना सहित समुद्र सेपट को आसीगले। ଆଉ କିଛି? नाई आज्ञा महाराज। খুব ଭଲ କଥା। ଯାଅ। ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ତ ମହାରାଜ, ସେ ନିଜ ସେନା ଆଣିକି ଲଙ୍କାର ସେପଟେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେଣି। ରାଣୀ ମନ୍ଦୋଦରୀ, ସେପଟ ଆଉ ଏପଟ ଭିତରେ ଆକାଶ ପାତାଳର ପ୍ରଭେଦ। ସ୍ୱାମୀ, ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦୂତ ଲଙ୍କାକୁ ଆସିଥିଲା, ପୁରା ଲଙ୍କାରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଟିକିଏ ଭାବନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ, ବିଚାରରେ, ବୁଦ୍ଧିରେ, ନୀତି ଅନୀତିର ବିବେଚନା କରି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ। ମନ୍ତ୍ରଣା ବିଚାର ଇତ୍ୟାଦି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ କରାଯାଏ। ବୁଦ୍ଧିମାନ, ବିଚାରବାନ, ନୀତି ନିପୁଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଆଉ ବଳଶାଳୀ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କର ଅଭାବ ନାହିଁ ଲଙ୍କେଶ୍ୱରର ରାଜ ଦରବାରରେ। ଯାହା କିଛି ମନ୍ତ୍ରଣା ବିଚାର ହବ ରାଜ ଦରବାରରେ ହବ। केते जे बुझांती मंदोदरी करी केते अनुनय महामानी से बुझे नाही आसुची बोली प्रलय महामानी से बुझे नाही आसुची बोली प्रलय प्रतिक्षणे सीता भाबुतांती आसीबे श्रीराम केबे पापात्मा नराधाम को पाप फल तार देवे ओ आसीबे श्रीराम केबे। पुत्री पुत्री सारा नगरी रे चर्चा होची। कौन चर्चा होची माता? जे रामक सेना समुद्र सेपटरे आसी पहुंची गलेनी। गुप्तचर ए समाचार आनीची। सत सत माता, मो स्वामी मो दियर आसुचंती, सतीरे आसुचंती। हाँ, मो स्वप्न सत हमार समय आसीगला। हे अम्बे, हे गौरी माता, तमे मो स्वप्न सत करिदेल। तमे मो स्वप्न सत करिदेल। याकू स्वप्न कहनी सीता, ये तो संपूर्ण रूप रे सत। शुणिकी लंकेश्वर भी चिंतारे पड़ी जिबेनी। युवराज इंद्रजित, अनुज विभीषण, सेनापति आकंपन, प्रहस्त, महापाल, दुर्मुख आउ मंत्रिमंडल सदस्यगण, आपण समस्ते शुणी सारी दुई वनवासी भाई राम आउ लक्ष्मण किष्किंधार बानर सेना सहित समुद्र आरपटे पहुंची गले। गुप्तचर कहवा कथा जे से माने लंका पर आक्रमण प्रस्तुति अछंती। ए समाचार लंका रे निया परी व्यापी सारी प्रजाकुल चिंतित अछंती। एबे युद्ध लंकार द्वार देश रे पहुंची। पूज्य श्री माल्यवान, आपन को भी डर लगुच ना कौन? शांत युवराज, माल्यवान आमर गुरुजन, बुद्धिमान। आमे तांक सह एकमत नहेले भी तांक मतामत को सम्मान दबा उचित।
पारिषद वर्ग जेबे भी कौन विकट समस्या उपस्थित होईछि मु आपणक सहित विचार विमर्श करी आगु पाद बढ़ेछि। से दिन सभा को बंधाई आसीथिबा बानर हनुमानर हत्यार विचार रे भी विभीषणर मत नथिबारु मु त्याग करिथिली। ସେଇଠି ତ ଭୁଲ ରହିଗଲା। ସେଇଦିନ ସେ ମାଙ୍କଡକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ଆଜି ଏ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇନଥାନ୍ତେ। ନା ସେ ଜୀବିତ ଫେରିଥାନ୍ତା ନା ସେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଏଠିକାର ଖବର ମିଳିଥାନ୍ତା। ଏବେ ବି ସମସ୍ୟା କ'ଣ ଜଟିଳ ହୋଇଯାଇଛି। ସମୁଦ୍ରର ସେପାରିରୁ ଆସିବାର ଅର୍ଥ ତ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ସେମାନେ 100 ଯୋଜନ ଅର୍ଥାତ୍ 400 କୋଶ ବିଶାଳ ସମୁଦ୍ରକୁ ଲଙ୍ଘି ସେନା ସହିତ ଲଙ୍କା ଚାଲି ଆସିବେ। सेनापति अकम्पन अति कमरे आपण एक कथा कहतुनि। आपण निजे आपण आखिरे देखिचंती जे रामंक पराक्रम कौन थिला। से जंगल भितरु केवल आपण आ सुपर्णखा ही युद्धभूमि चली आसी निज जीवन बंचई थिले। महाराज आमे एक कथा भूलिबा उचित नुह जे शत्रु जन दूत हनुमान समुद्र लंघी लंका पर्यंत पहुंची थिला। अर्थात आम लंका नगरी एवं दुर्गम नुहे। पुणी से गोटाए बानर सारा लंकार निया लगेदेला। आउ आमर बड़ बड़ योद्धा वीर महाबली नगर रक्षक हतचकित रहीगले। यार अर्थ होची जे आमर सुरक्षार बल भी सुरक्षित ही नहीं। एबे तू राय दे विभीषण आमे कौन करबा उचित? महाबली लंकेश्वर श्री रामचंद्र को विभीषण शत्रु को श्री लगे संबोधन करना। क्षमा लंकेश्वर मो कहवा कथा जे रामंक सहित शत्रुता आमे आरंभ करथिले। कौन समय भी से प्रथमे आक्रमण करना। सबुठ प्रथमे भौणी सुपर्णखा सेठिकी जाई अभद्रामी कला। खर दूषण विचार न कर निज अहंकार मत्त होई तांका संगे शत्रुतापूर्ण व्यवहार कले। तापरे सबुठ बड़ अनीतिपूर्ण कार्य कले आपण। तांका स्त्री को हरण करी तांका मान मर्यादा को आघात दे। विभीषण आज्ञा हाँ महाराज आमे ही भूल करिछे। आउ आमको भूल सुधार करी देवी सीता को सम्मान पूर्वक तांका पति पाखरे पहुंचे देवा उचित। पिताश्री आमर गौरवशाली त्रिलोक विजयी राक्षस कूल ये सानका विभीषण सदा सर्वदा अलगा आ भिन्न मतावलंबी हो। मु राक्षस वंशज नुहे। मु परम पुण्यात्मा महर्षि पुल्यस्तंकर वंशधर। तेबे आपण भी गोटाए तीर पलायन करिथिबा मारीच मामू को भली गेरुआ वस्त्र धारण करी कौन ऋषि आश्रम रे जाई रहुन कहीं एठी लंकारे को लालसारे रहुच। बाबू मेघनाथ एमिति दंभपूर्ण निरर्थक कथा कहिबा निजर बड़ मान को अपमानित करिबा तुमको शोभा पाउनी। तमे एबे अनभिज्ञ बालक। बालक देवतांक गर्भ को चुरमार करिथिबा बड़ बड़ योद्धा वीर दैत्य नागकुल को शोक जल रे भसैथिबा ऐरावत हाथीर दांत को ओपाड़ी देवराज इंद्र को आकाश उठे पृथ्वी रे पकईथिबा योद्धा इंद्रजित जड़े अभिज्ञता विहीन बालक। पिताश्री बण रे बुलुथिबा दुई छार मानव आउ तांको साथी रे किछि बानर आपण सेमानकु भय करूछंती काहेकि? भय शब्द तो रावणर शब्दकोशरे जमा नाही। आओ से नर एवं बानर मोर किसी क्षति करि परिबेनी। महाराज दशानन मु आपण को पिता समान सम्मान करे। आपण केवल राजा नुहंती मोर ज्येष्ठ भ्राता भी। जहां को आपण साधारण वनवासी मानव कई उपेक्षा करूछंती तांको वीरत्व गाथा भूली जांतुनी। परमवीर सुबाहु वीर कबंध आउ विराट खरदूषण त्रिशिरा जगतर सबुठु महाबली वीर बाली ए समस्ते तांको तीरे शिकार हेई जमलोक जाइछंती।
जो बानर को आपण उपहास करुछंती तार कर्तृत्वर चिन्ह लंकार कोण अनुकोणरे जली करी भस्म होइथिबा अट्टालिका गुड़िक दरपड़ा अवस्था थिबा लंकार प्राचीर आ भूमि पतित स्वर्ण स्तंभ रूप देखा जाउछि। हे भ्राता मु समग्र विश्रवंशर हित ପାଇଁ ହିଁ ଏ କଥା କହୁଛି। हित पाई कहउछंती ना का पुरुषतार पाठ पढ़ौछंती? मु धर्म तथा नीतिर मार्ग प्रशस्त करुछि वत्स इंद्रजित। भूल निष्पत्ति देकी पथभ्रष्ट करुवा चाटुकार अमात्यंक ठाରୁ सावधान करने चाहूँगी। सचिव वैद्य गुरु एई 3 जन केबे जदि हेले मने भयभीत राज धर्म दंड 3 कर्म बेगे हुए सर्वनाश। जो राजार मंत्री गुरु आ वैद्य एमिति जी राजार क्रोध को डरी तथा निजर लाभ आशारे प्रकृत सतकथा राजा कहती आउ खुशी करने केवल मीठा मीठा कथा कहती से राजार राज्य ता शरीर ता धर्म यही 3टार शीघ्र विलय होता है। महाराज लंकेश्वर मो आदरणीय भ्राता केबे केबे काम आ क्रोधर उत्तेजनार आवेगरे यही कुमतिर शिकार हो मनीष विपथगामी होता है। किंतु निज भूल को बेल थाउ थाउ सुधारी नेबा ही बुद्धिमानी। हे दशानन आपण मत्तर चूर हो गोटाए पर नारी को जम फास परी गलारे बांधी आनिछंती। महाराज से राक्षस कूल पाई काल रात्रि सह समान। विभीषण तो व्यतीत आउ केही जदि ए भली प्रलाप करिथांता तेबे एई मुहूर्तरे ताकू जीवन ने मारी देइथांती। क्षमा क्षमा करंतु लंकेश्वर विचार विमर्शरे एभली क्रोधित हवा शोभा पाएनी। हे वेद प्रवीण टिके विचार करी कार्य करंतु। जो पर नारी को तार इच्छा विरुद्ध रे पाशविक बलर प्रभाव रे हरण करा जाए सेई नारी एक विषपूर्ण पात्र सदृश होता है। सेथिपई मु आपन हाथ जोड़ी प्रार्थना करुछि भाई सीता को सम्मानर सह तांक पति पाखरे पहुंचाई दियंतु। एथिरे आपन सम्मान कमिबनी बरं 3 लोकरे आपन जस बढ़ी जीवो। जस बढ़िब नुहे 3 लोकरे का पुरुष कहिबे। जोठी वीर पुरुषक सभा हब सेठी मते समते ठट्टा करिवे। वीर पुरुष थरे जा निष्पत्ति नहीं जाए सेतिर ओहरी आसीबारे वीरत्वरे दाग लागि जाए। किंतु नीति 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 शक्तिहीन पुरुषंकर तैयारी एमिति गोटाए जाल जेउथिरे वीर पुरुष केबे भी पड़ेनी। नीति शक्तिर दासी हेता है। जहाँ शक्तिशाली करिथाए ताहा नीति ता धर्म ही जाए। ना भ्रता ना या अधर्म आ अधर्म केबे धर्मर स्थान नहीं पारिबनी। ए क्रूर शारीरिक बाहुबल धर्म को निश्चिन्न करि पारिबनी। धर्म निकटरे आध्यात्मिक बल अछि ता साथीरे दैवी विधानर शक्ति थाए। केवल आपणकर अधर्म कार्य सारा कूलर विनाश हो जीव। मु मोर कूलर कल्याण पई आपणक चरण रे पड़ी प्रार्थना करूची। गोड़ धरी प्रार्थना नुहे दशाननर गर्भरे उत्थित शिर शत्रु मानक निकटरे पतित करिया पई षडयंत्र करूछु। मु जानि सारिची से बानर प्रथमे तो घर को आसिला। तू ताको सीतार ठिकाना कहिलु से सारा लंकारे निया लगेला किंतु तो घर पड़िलानी। घरर रहस्य अन्य आगरे कौतुबा कुलांगार तू बाल्य कालरु ही मोर विरोधी। सारा लंकारे केवल तू ही निजर भाईचारार भातगांडी अलगा बसई आसुचु। मते नीति आ धर्म शिखौचु। जा कुलांगार कुलद्रोही से वनवासी मानक जाई नीति शिक्षा दे। जा प्रति तोर अलड़ा प्रीति अछि जा। भाई मते भूल बुझंतुनी आपण मोर पिता समान। मु निष्कपट और अनाविल भाव सर्वदा आपण मंगल चाहे सर्वदा आपण कल्याण भी चाहे आसी। से भावना मु पुणी थरे आपण चरण धरी प्रार्थना करुची जे श्रीराम त्रिलोकर स्वामी तांक सह शत्रुता करंतुनी। उठ कुल कलंक जा मो दृष्टि अंतर है जा लंकारे तो पई आदो स्थान नहीं जा।
हे सभासद वर्ग मते तुमको देखी दुख लगुच मु तुम समस्त ऊपर झुलुवा खड्ग को देखी पारुची शास्त्र लेखा अच्छी जे विनाश काले विपरीत बुद्धि निजर विनाश आड़ को गति करुवा प्राणी को जदि भगवान भी उपदेश देवा को आसंती तेबे अहंकार रे बुड़ी रही से अंध प्राणी को भगवान भी पागल देखा जाती आउ निजर दुर्बुद्धि को सर्वश्रेष्ठ मान तमान भली एमिति हसी हसी निजर विनाशर गर्भरे से पोती ही जाई थाए। मंगल भवन मंगल हारी दशरथ नंदन गोलक बिहारी सीताराम चरित अति पावन मधुर सरस पुणी अति मन भावना सीताराम चरित अति पावन मधुर सरस पुणी अति मन भावना पुनः पुनः सुनिले भी मन बुझे नाही हृदयर तृष्णा केबे हेले न मराई मु मो कूलर कल्याण पाई आपण चरण में पड़ी प्रार्थना करुची गोड़ धरी प्रार्थना नुहे दशाननर गर्भरे उत्थित शिर शत्रु मान निकट में पतित करने षड्यंत्र करुचु मु जानी सारी से बाणर प्रथमे तो घर को आसिला तू ताकू स्थितार ठिकणा कहलु से सारा लंका रे निया लगेला किंतु तो घर पड़िलानी घरर रहस्य अन्य आगे कौतुबा कुलांगार तू बाल्य कालरु ही मोर विरोधी सारा लंका रे केवल तू ही निजर भाईचारार भातगांडी अलगा बसई आसुचु मते नीति आ धर्म शिखौचु जा कुलांगार कुलद्रोही से वनवासी मानक जाई नीति शिक्षा दे जा प्रति तोर अलगा प्रीति अछि जा भाई मते भूल बुझंतुनी आपण मो पिता समान मु निष्कपट और अनाबेल भाव आपण मंगल कामना करिछि सर्वदा आपण मंगल भी चाहिछि से भावना रे मु पुणी थरे आपण चरण धरी प्रार्थना करुछि जे श्रीराम त्रिलोकर स्वामी
ତାଙ୍କ ସହ ଶତ୍ରୁତା କରନ୍ତୁନି। ହୁଟ୍ କୁଳ କଳଙ୍କ ଯା ମୋ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅନ୍ତର ହେଇଯା ଯା ଲଙ୍କାରେ ତୋ ପାଇଁ ଆଦୌ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ଯା प्रत्येक प्राणीर यह प्रथम धर्म जे जेतेबेले जाय संसार रहिब स्वाभिमान सहित बंचिब कारण स्वाभिमान व्यतीत बंचिबाकू जीवन कहंतिनी तार तो मरिचिबा भल। द्वितीयत नीति अनुसार एभली सभारे कौनसी सम्मानित व्यक्ति को असम्मान करिबा मृत्युदंड सह समान। तेणुकरी आज सब प्रकार मु आपन मरीगली आपणकर आ मोर कौन संबंध आउ रहिलानी। अतएव आपण आज्ञानुसार मु आज लंका त्याग करी अन्यत्र चली जाऊची। जीवा समय भगवान को गोटे प्रार्थना करुची जे से आपण को सद्बुद्धि दियंतु। महाराजा कहीदेले जे लंकारु बाहरी जा मु भी कहीदेली जे मु लंका छाड़ीदेवी। कहवा सहज थिला किंतु निज जन्मभूमि त्याग करने कठिन लगुच। मते बारंबार निजर प्रजा आ राक्षस जातिर कथा मन पड़ुची। केवल जड़े पापीर पाप आउ अहंकार कारण सबु निर्दोष प्रजा मरीजिबे। वीर राक्षस जातिर ना लिभिजीव। निजर प्रजा प्रति उत्तरदायित्वर आभास बारंबार मनर उंकी मारुची। ए समस्यार कौन समाधान पर लगुनि।
ମୁଁ କେମିତି ମୋ ମାତୃଭୂମିକୁ ଏତେ ବଡ଼ ବିନାଶରୁ ରକ୍ଷା କରିବି? ଏବେ ଏସବୁ ଭାବିବାର ସମୟ ନୁହେଁ। ମହାରାଜ ରାବଣଙ୍କ ମନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି କାରାଗାରରେ ରଖିବାର ବିଚାର ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଏଠୁ ଚାଲିଯିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯିବି କୁଆଡ଼େ? ଯଦି ସମ୍ଭବ ତେବେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଯେ ସେ ରାବଣର ପାପର ଦଣ୍ଡ ତାର ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ପ୍ରଜାକୁ ନ ଦିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ତ କିଛି ବି ଘଟିପାରେ, ଆଉ ଏ ଯୁଦ୍ଧ ନିଶ୍ଚିତ ହବ। ତାହେଲେ ତ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ତାଙ୍କୁ ଭେଟି ଯୁଦ୍ଧର ଗତିକୁ ଏମିତି ମୋଡ଼ାଯିବ ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରଜାଙ୍କର କିଛି ବି କ୍ଷତି ହବନି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଭେଟି ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ପାତ୍ର ହେଇ ଯୁଦ୍ଧର ଭାର ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ସମ୍ମିଳିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଭକ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ଲଙ୍କାର ଶତ୍ରୁ। ମୋ ଧର୍ମ କ'ଣ ତାଙ୍କ ପଟେ ରହିବାକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଉଛି? ହେ ରାଜନ, ପ୍ରଥମ କଥା ତ ଇଏ ଯେ ଶ୍ରୀରାମ ଲଙ୍କାର ଶତ୍ରୁ ନୁହନ୍ତି, ରାବଣର ଶତ୍ରୁ। ସେ ରାବଣ ଯିଏ ଏବେ ଏକ ପ୍ରକାର ଦେଶଦ୍ରୋହୀ, କାରଣ ଏବେ ସେ ନିଜର କାମନାର ଅଗ୍ନିରେ ଉଚ୍ଛୃଙ୍ଖଳିତ କାହାର ଉପଦେଶ ନ ମାନି ଧର୍ମ, ନୀତି ଆଉ ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ନିଜ ଅହଙ୍କାରର ପାଦ ତଳେ ଦଳି ଦେଇ ସାରା ଦେଶକୁ ଜିଦର ନିଆଁରେ ପକାଇ ଦେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଦେଶକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ରାବଣର ନିଃଶେଷ ଆବଶ୍ୟକ। ତାର ଦୁଇଟି ରାସ୍ତା। ପ୍ରଥମତଃ ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏମିତି ସେନାର ଶକ୍ତି ରହୁ ଯେମିତି ତାକୁ ସିଂହାସନରୁ ଓହ୍ଲେଇ ରାମଙ୍କ ସହିତ ସନ୍ଧି କରିହେବ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଏକ ରାସ୍ତା ରହିଛି ଯେ ଆପଣ ନିଜେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଭେଟି ଯୁଦ୍ଧର ସଞ୍ଚାଳନ ଏମିତି କରିବେ ଯାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କେବଳ ସେ ଆତତାୟୀ ରାବଣର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ। ଏବେ ଏହା ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଧର୍ମ। ଇଏ ଏତେ ଗମ୍ଭୀର ବିଷୟ ଯେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ସେଥିରେ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ସମ୍ମତି ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ମୁଁ ମୋ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି, ସେ ଯାହା ଆଜ୍ଞା ଦେବେ ତା କରିବି। ରାଜମାତା କୈକେୟୀଙ୍କୁ କୁହ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନର ଆଜ୍ଞା ଚାହୁଁଛି। ଯଥା ଆଜ୍ଞା। ରାଜମାତାଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। କ'ଣ ହେଲା? ଆପଣଙ୍କ ସାନ ପୁତ୍ର ବିଭୀଷଣ ଆପଣଙ୍କର ଦର୍ଶନାଭିଳାଷୀ। ତାଙ୍କୁ ଡାକ। ଦୀର୍ଘାୟୁ ହ ପୁତ୍ର। ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ତୋର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଆସନ ଗ୍ରହଣ କର। ମାତା, ମୁଁ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆସିଛି। ମୋତେ ପଥ ଦେଖାଅ ମାତା। ବହୁତ ଅସ୍ଥିର ଚିତ୍ତରେ କଥା କହୁଛୁ। ଏମିତି କ'ଣ ହେଇଛି ବତ୍ସ? ବଡ଼ ଭାଇ ମହାରାଜା ରାବଣ ମୋତେ ଦେଶାନ୍ତର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ରାବଣ ତୋତେ ଦେଶାନ୍ତର କରିଦେଇଛି? କାହିଁକି? ଆଜି ଦରବାରରେ ସେ ମୋତେ ବହୁତ ଅପମାନ କରିଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ମୁଁ ମୋ ମତ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲି ଯେ ପ୍ରଥମତଃ ସୀତାର ଅପହରଣ କରିବା ଉଚିତ ନଥିଲା। ଜଣେ ପର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ତା ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିଜ ଘରେ ରଖିବା ଧର୍ମ ବିରୁଦ୍ଧ। ସେ ପବିତ୍ର ସ୍ତ୍ରୀ। ମା, ଏହି ପାପ କାରଣରୁ ଲଙ୍କାର ପତନ ହେଇଯିବ। ସେପଟେ ଶ୍ରୀରାମ କିଷ୍କିନ୍ଧାର ମହାରାଜା ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଗୋଟାଏ ବିପୁଳ ବାନର ସେନାକୁ ନେଇ ଲଙ୍କା ଆଡ଼କୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏପଟେ ଆମର ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଥିଲେ
ଯେ ରାମ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପାଇଁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି। ଆମର ରାକ୍ଷସ ସେନା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଶେଷ କରିଦେବେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ଯାହାର ଦୂତ ହନୁମାନ ଏକାକୀ ସମଗ୍ର ଲଙ୍କାକୁ ଜାଳିପୋଡ଼ି ଭସ୍ମ କରିଦେଲା, ତାଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ କମ୍ ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ କୌଣସି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଶତ୍ରୁ ସାଙ୍ଗରେ ଲଢ଼େଇ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆମେ ଦେବୀ ସୀତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନର ସହିତ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବା ଦରକାର। କଥା ତାଙ୍କ ମନକୁ ପାଇଲାନି। ମୁଁ ମୋ ମୁକୁଟ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଥୋଇଦେଲି। କହିଲି, ଭାଇ, କେବଳ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଲଙ୍କାର ବିନାଶ କରନି। କିନ୍ତୁ ସେ ପଦାଘାତରେ ମୋର ମୁକୁଟ ଦରବାରରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ, ଆଉ ମୋତେ ଲଙ୍କାରୁ ତଡ଼ିଦେଲେ। ରାବଣ ଏଇଟା ଠିକ୍ କଲାନି, କିନ୍ତୁ ଏହାପରେ ତୋ ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ। ରାଜାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା, ତତେ ଯିବାକୁ ହିଁ ହବ। ମାତା, ଏ ସଙ୍କଟ ତ ମୋ ନିକଟରେ ଉପନୀତ, କିନ୍ତୁ ସେହି କାରଣରୁ ସମଗ୍ର ଦେଶ ଉପରେ ସଙ୍କଟର ଛାୟା ପଡ଼ୁଛି। ଏମିତି ସମୟରେ ମୁଁ ମୋ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସଙ୍କଟରେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା କ'ଣ ଉଚିତ? ନିଜର ପ୍ରଜାପତି ସାରା ରାଜକୁଳର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଥାଏ। ଏ ସମୟରେ ଚାଲିଯିବାଟା ଦେଶଦ୍ରୋହ ହବନି ତ? ଯଦି ଏଠି ରହି ତୁ ପ୍ରଜାଙ୍କ ରକ୍ଷା କରିପାରିବୁ, ତେବେ ତୋର ଯିବା ଉଚିତ ହବନି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ରହିକି ତୁ କିଛି ବି କରିପାରିବୁନି, କାରଣ ରାବଣ ତତେ ଏଠି ରଖେଇ ଦବନି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁ ଏଇଟା କର ଯେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଏଠୁ ଚାଲିଯା। ଲଙ୍କାରୁ ବାହାରେ ଯାଇ ଚିନ୍ତା କର ଯେ ତୁ ଲଙ୍କାର ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ପ୍ରଜାଙ୍କର ରକ୍ଷା କେମିତି କରିପାରିବୁ, କାହାର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ କରିପାରିବୁ। ମୋର ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ମିତ୍ରଙ୍କର ମତ ଯେ ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ଦରକାର, ଆଉ ତାଙ୍କୁ କହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁତା ରାବଣ ସାଙ୍ଗରେ, ତାଙ୍କ କାରଣରୁ ଲଙ୍କାର ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ନ ଦିଆଯାଉ। ନିଷ୍ପତ୍ତି ଖୁବ୍ ଭଲ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ମାତା? କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା। କ'ଣ? ଶ୍ରୀରାମ ତତେ କାହିଁକି ଗ୍ରହଣ କରିବେ? ତୁ ଶତ୍ରୁର ଭାଇ। ସେଥିପାଇଁ ନୀତି ଅନୁସାରେ ତତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେ ତୋ ସହିତ ସେଇ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଯାହା ଶତ୍ରୁ ସହ କରାଯାଏ। ତେବେ ଅନ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ କ'ଣ? କ'ଣ ମୁଁ ଲଙ୍କା ଛାଡ଼ି ସାଧୁ ହେଇଯିବି? କୌଣସି ଗୁମ୍ଫାରେ ରହିଯିବି? ମୋ ଦେଶର ପତନ ଆଖିରେ ଦେଖିବି? ନା, ତାହା ଅକର୍ମଣ୍ୟତା ହେବ। ଯାହାର ଦେଶ ସଙ୍କଟରେ ଥାଏ ତା ପାଇଁ ଏହା ଅନୁଚିତ। ପୁଣି ତୋ ମନ୍ତ୍ରୀ ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି। ତତେ ପ୍ରଜାଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗେଇ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଯିବାକୁ ହବ। ହୁଏତ ସେ ତତେ ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷର ଭାବି ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେଇଦେବେ, ଆଉ ଏ ବଳିଦାନରେ ରାଜକୁଳରେ ଜନ୍ମ ହେବାର ନିଜର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱରୁ ତୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବୁ। ଯଦି ସେ ତତେ ଥରଟିଏ ବଚନ ଦେଇଦିଅନ୍ତି, ତେବେ କୌଣସି ଡର ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଯେ ରଘୁକୁଳ ବଂଶଜ ନିଜ ବଚନର ସମ୍ମାନ ରଖନ୍ତି। ପ୍ରାଣ ପଛେ ଚାଲିଯାଉ, କିନ୍ତୁ ବଚନ ମିଥ୍ୟା ହେବାକୁ ଦେବେନି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ତୋ ପିତା ମହର୍ଷି ବିଶ୍ରବାଙ୍କ କଥା ସତ ହେବାର ସମୟ ଆସିଗଲାଣି। କୋଉ କଥା ମା? ଯେତେବେଳେ ସେ ହିମାଳୟ ଯାଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ମୋତେ କହିଥିଲେ, ଦେବୀ, ତମ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ରାବଣର ବିନାଶ କାଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଦେବତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣି ବିଷ୍ଣୁ ରଘୁକୁଳରେ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ସମୟ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାବଣ ସହିତ ରାକ୍ଷସ କୁଳର ସଂହାର ହୋଇଯିବ। ସ୍ୱାମୀ, କ'ଣ ଜଣେ ରାବଣ ପାଇଁ ଆମର ଏ କୁଳ ଆଉ ରାକ୍ଷସଙ୍କ ଏ ଉନ୍ନତ ସମାଜ ଧ୍ୱଂସପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯିବ? ଆଉ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବା ପାଇଁ କେହି ରହିବେନି? କୈକେଶୀ, ତମ କନିଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ବିଭୀଷଣ ନିଜ ଜାତିର ଉଦ୍ଧାର କରିବ। କେବଳ ସେଇ ରାକ୍ଷସମାନେ ରକ୍ଷା ପାଇବେ ଯେଉଁମାନେ ଅଧର୍ମ ମାର୍ଗରୁ ଦୂରେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶରଣାଗତ ହେବେ। ତେଣୁ ପୁତ୍ର, ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ସତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତୁ
तू एबे श्रीरामଙ୍କ ଶରଣକୁ ଚାଲିଯା। ଚାଲିଯା ରେ ପୁତ୍ର। ମାତା ଆଉ ଥରେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଦେଖିବି ଯଦି ତାଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଏବେ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିବ ତେବେ ସେ ମୋ କଥା ମାନି ନେବେ। ତୁ ବଡ଼ ସାଧୁ ରେ ବିଭୀଷଣ। ତେବେ ଯା ଯା ପୁତ୍ର। ବିଭୀଷଣ ଲାଗୁଛି ତ ପ୍ରାଣ ତତେ ପ୍ରିୟ ନୁହେଁ। ଭାଇ ମୁଁ ମାତା କୈକେୟୀଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଆସିଛି। ଯାହା ମତେ କହିବାକୁ ଆସିଛୁ ସେଇ ପ୍ରଳାପ ଯାଇ ମାତାଙ୍କୁ କହ। ଭାଇ ବେଦ ଆଉ ପୁରାଣ ଏକଥା କହନ୍ତି ଯେ ସୁବୁଦ୍ଧି କୁବୁଦ୍ଧି ପ୍ରାଣୀର ହୃଦୟରେ ରହିଥାଏ। ପ୍ରତି ପ୍ରାଣୀ ନିଜ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଆଉ କର୍ମାନୁସାରେ ଦୁଇଟିରୁ ଗୋଟିଏର ଅନୁସରଣ କରିଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି ଯୋଉଠି ସୁମତି ସେଇଠି ସମ୍ପତ୍ତି ଆଉ ଯୋଉଠି କୁମତି ସେଠି ବିପତ୍ତି। ତେଣୁ ଭାଇ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧିର ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତୁ। ଏବେ କୁମତି ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରି ରଖିଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ହିତ ଆଉ ଅହିତକୁ ବାରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ମିତ୍ରକୁ ଶତ୍ରୁ ଆଉ ଶତ୍ରୁକୁ ମିତ୍ର ଭାବୁଛନ୍ତି। ସୀତା ଯେ ସାରା ରାକ୍ଷସ ଜାତି ପାଇଁ କାଳରାତ୍ରି ଭଳି ତା ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୀତି ବଢୁଛି ଆଉ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ବିନାଶ ମାର୍ଗରେ ବଢିବାକୁ ନିବୃତ୍ତ କରୁଛି। ଥାଉ ବିଭୀଷଣ ଦ୍ରୋହୀ ମୋର ଖାଉଛୁ ଆଉ ଗୁଣଗାନ ବନବାସୀଙ୍କର କରୁଛୁ। ମୂର୍ଖ ମୋ ରାଜ୍ୟରେ ବଞ୍ଚୁଛୁ ଆଉ କାମନା କରୁଛୁ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୋ ବିନାଶର। ଧିକ୍କାର ତୋ ପରି କୂଳ ଦ୍ରୋହୀକୁ ନା ସ୍ୱାମୀ ନା। ଅଭିମାନୀକୁ ଶତ୍ରୁ ପରି ଲାଗେ ହିତେ ସୀମିତ ଆସିଲେ ବିନାଶ ବେଳା ବୁଦ୍ଧି ହୁଏ ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧି ହୁଏ ବିପରୀତ। ଠିକ କହୁଥିଲା এইটা দয়ার পাত্র নহে নহে। মঙ্গল ভবন মঙ্গল হারি দশরথ নন্দন গোলক বিহারি सीताराम चरित अति पावन मधुर सरस पुनि अति मन